So hi everyone, I'm Samora Kyle Kuyuko from Group 7, and in this video, I will be discussing why the future does not need us. So, before we start our discussion, let me start with a question first. So, have you ever thought about what will happen if machines become smarter than humans? What if technologies could decide things on its own? Would we still be needed in the future? For example, sa laing countries ron, they have robots na di ba nga maoy mo trabaho sa factories, maoy mo trabaho pa sa ubang mga trabahoon, usa lang kasulti sa tao is ila ng sundon, and we have already AI na pod nga mo write, mo create og photos nga if imong tan-awan is realistic kaayo. And they can talk pod like humans. And we have scientists na pod nga maka-change sa genes sa usa ka living things. And if kani ma-continue, would we still be important in the future? So maybe you are wondering where these questions came from. So for the information of everyone, these are the questions raised by William Nelson Joy, also known as Bill Joy, an American computer scientist and chief scientist of Microsystems, published an article in Wired magazine entitled Why the Future Doesn't Need Us. So, as I remember, daghan kayo og rumors and speculations roaming around nga maybe this may be the start of the end of the world, daghan na kayong advancement sa technologies, and also na say different kinds of viruses, and also sa mankind pod. And if kaniga siya is makontinue kanang napapata sa future, like daghan na kayong mga question gatuyok-tuyok. So he believes that our most powerful 21st century technologies are genetics, nanotechnology, and robotic. So also called as gene, are threatening to make humans an endangered species. So Belljoy warns us about the dangers of advanced technologies katong sa gene or katong genetic, nanotech, and robotics. So he said nga if dili ta careful, dili ta responsible sa paggamit niya ani, ang kani nga mga technologies is mas mo-improve pa gani siya and mas mulig-on. And if kita dili ta kabaw mogamit og sakto or dili na ta ka-control sa advancement sa technologies, maabot na jud sa punto nga ang mga machines, mga technologies might not need us anymore. Kumbaga sila mo take over sa tuang possession, and kita is mawala na jud sa future. Dili na ta need sa future kay na may mga technologies like mga robotics nga sila nay mubuhat sa tanan. So next, I will explain his main messages, the GNR, and why he believes the future may not need us. So the first message is this: the rate and direction of technological innovation over time will lead to a world where humans are unnecessary and machine will be able to do without us. So Belljoy explains nga tungod sa kapaspas sa advancement sa technology, basin moabot na ang panahon nga ang mga machines is makalihok or makabuot na gani sa tanan without the help or guide sa tao. Isa una man jud, ang mga tao joy mo control sa mga machines. Pero karon nga nanay AI, robots, o katong gitawag na to nga genetic engineering, is makalihok na lang sila nga sila na lang mismo. So the danger is if ang mga machines can do everything better than us, ang mga tao jud is murag mawad-an gani og role or importance diri sa kalibutan. And this means pod nga possible jud nga ang mga tao is mailisan dili lang sa trabaho kundi intern na pod sa panghuna-huna like kanang decision making. So the first message is about this: if we keep improving technology without limits or reflection kung unsay resulta ana niya, we might accidentally create a future where we are replaced.
So the second message is, instead of interacting with them in a way we historically have, programming them to execute the task we instruct them to perform. They will do our thinking for us. So the second message is, ingon si Beljoy nga sa sauna nga pamaagi, ang mga tao joy muhimo sa mga machines and tell them kung unsay buhaton. Pero karon nga nanay AI, advanced robotics, maka-cut-on or makabuhat na lang ganit sila og kaugalingon nilang desisyon. Dili na lang sila kutob na lang sa pagsunod sa tuang mga sugo. Pero karon maka-create na pud sila og possible gani nga solution sa usa ka problem, and like what I said earlier, nga makabuhat na jud sila og kaugalingon nilang desisyon. Like for example, diba na natay AI ron nga muhatag or muhimo og suggestions, like sa Netflix mo recommend sila og unsay ato ang tan-awon, unsay nindot natong tan-awon, and even sa Google pod mo predict sila kung unsa ato ang i-search, like mag-type ra tag one letter or duha is mahibawan day nila kung unsa ato ang i-search. Like ing ana gani, simple ra ni siya, gamay ra ni siya, pero nagpasabot na ni nga ang technology are already making decisions on our behalf. Kung magsalig na lang ta permi sa technology, mawad-an jud ta og kaugalingon natong panghuna-huna or ability gani nga mo decision og sa ato ang kaugalingon. Mao ni ang gikabalakan ni Beljoy nga ang mga tao gani is matapulan or matamaran kay lagi magsalig na lang sa technology, magsalig na lang sa AI nga mubuhat sa tanan. And ang gusto ipa-remind ni Beljoy diri sa tuwa nga dapat ang technology tabang rigid na siya. If we let it take over our thinking, we risk losing our humanity and freedom. So mao na siya ang ikaduha nga message. So next, I will explain what GNR means, the three main technologies that Beljoy focused on. So first, we have the genetics. So it focuses on studying and altering genes to cure diseases or improve living things, but it also raises ethical issues. So ang kaning genetics, it is the study of the genes. So kanang tiny part sa ato ang DNA nga mo determine kung kinsa ta. So makatabang ni siya nga makapaayo sa mga sakit or makapa-improve sa mga crops or sa mga hayop. So this sounds good, no? But it could also be dangerous. Kay nga naman, kay once nga masayop ni og gamit, it will lead to experiment nga maka-harm na sa mga tao, and also through pud ani is pwede kay mailisan ang imuhang pagkatao in an unethical ways. So next, we have the nanotechnology. So it works with materials at an extremely small scale to create innovations in medicine, electronics, and the environment, yet it poses risk if misused. So ang kaning nanotech, it deals with building and changing things in a very very small scale. So mas gamay pa gani siya sa cell. So daghan po siya matabang like sa medicine, sa electronics, sa ato ang environment. But then again, Beljoy warns that it can be risky if misused. Kay imagine na ra good nga gamay kayo nga particle musud sa ato ang lawas or mo pollute sa tuwang environment, like through hangin or through baka sa tubig, and then musud sa tuwang lawas, dako kay na siya og damage if di siya ma-control. So lastly, we have the robotics. So it involves creating machines that can make work easier and faster. Through it can also replace jobs and cause safety concerns. So sabotable naman siya no nga ang robotics is pareha nato nga it perform human task nga, like for example sa trabaho mas mapadali nila, like paspas gani sila, and
usahay pod is ang uban sila is kusgan, and sometimes mas accurate pagani sila kaysa sa mga tao. But Belljoy points out the dangers nga ang mga trabahante pwede jud nga mailisan sa robots, and it cause unemployment. So it makes people feel useless pod. Then there are also fear nga if ang robotics makagain og too much intelligence gani, nadyo'y possible nga dili na sila maminaw or musunod sa sugo sa tao. So mao na ang three main technologies nga gifocus ni Belljoy. So this possible extinction of the species may largely come about due to the unreflective and unquestioning acceptance of new technologies by humans. So Belljoy says nga, what makes these dangers worse is ganing mo patuyang na lang ta og dawat og mga new technologies without thinking sa epekto ana niya, kung unsay resulta ana niya. Like for example, when social media was invented, di balipay kayo ang mga tao. Pero karon, daghan na kayo og mga problema like addiction, fake news, o kanang ganing wala na privacy kay magpatuyang na lang og share sa social media. So mao na yang buot ipasabot nga if magpatuyang na lang ta og accept og mga new technologies without thinking or without asking first, kita ra joy hinungdan sa atoang kadautan. So next is the atomic bomb is a fatal reminder of technology as a destructive power. So he reminds us about the atomic bomb, one of the big example of how science and technology destroy. So nahimo ni siya through through scientific progress gani, but millions of people died pod pagka World War II dito sa Japan, Hiroshima ug sa Nagasaki, kay tungod lang ani nga atomic bomb, kay kani nga destructive bomb daghan kayo og nangamatay. So nagpasabot ra ni nga kaning dili tanan technology kay maayo. It depends jud kung unsaon nato paggamit. So this atomic bomb serve as the lesson nga if walay moral o control, our own inventions maoy mohanaw kanato jud. Science and technology may be the highest expression of human rationality. People are able to shape or destroy the world without it. So, science and technology are the highest forms of intelligence. Pinaagyan ni makabelta, makahimo, or maka-solve og lain-lain nga problema. Pero kung maabusaran pod, usapod ni sa hinungdan nganong mawala ang kalibutan. So this means nga knowledge alone is not enough jud. We must have wisdom and responsibility sa paggamit ani niya, kay kung wala, our own intelligence could become the reason of our distractions. So next is the human nature may be corrupted when the power of our mind, our rationality, and our science and technology become a manifest. So in this part, kung magsalig na lang ta permi sa technology, like we let AI and machines make decisions, murag mawad-an na sad ganitag emosyon or kanang kaluoy, the very things that makes us human. Like maparehata sa technology nga walay kasing-kasing ba, and if maparehata sa technology, we forget what it means to be alive, like to feel, to care, or to make ethical choices gani. So this could be the true danger of progress, not just kanang losing control of machines, but
also losing our humanity itself. So to conclude, Belljoy's message is very clear. If we don't control technology, it may destroy us. We must question and use it responsibly. So it's like if we don't learn to control technology, it will control us. Dapat aware ta kung saan paggamit ang science and technology kay ang technology is not evil, but our responsibility make it dangerous. And as Friedrich Nietzsche said, the wasteland grows wool unto him who harbors the wasteland within. So this means nga, if we let distractions and carelessness grow inside us, we might not destroy the world, but also ourselves. So Belljoy's final reminder is use technology wisely, question it, and don't forget that being human is more important than being advanced. And that's all. Thank you for your listening.